Мгм. Добрый день. Bonjour. Ops, bonjour. Мгм. Так, мы продолжаем рассмотрение действия закона кармы или воплощения закона кармы в соответствии с тем, как это описано в великом руководстве к этапам пути к пробуждению. Donc, bonjour, nous continuons l'étude de la loi du karma telle qu'elle est énoncée dans le grand traité de la voie des étapes vers l'éveil. И это размышление о законе кармы является одним из важнейших в написании пути, наверное. Оно является базой или основой, из которой произрастает осмысленное воплощение всех остальных практик. Et en fait, cette réflexion que l'on a actuellement sur la loi du karma est certainement la plus importante de ce qui décrit les différentes étapes de la voie vers l'éveil. C'est en effet la base qui est indispensable pour après mener à bien toutes les pratiques. Так же, как, например, именно знание законов физики дало нынешний облик современной цивилизации. Изучение или познание этих законов. Comme par exemple la connaissance des lois de la physique nous permettent d'accéder à la civilisation telle qu'elle s'est développée aujourd'hui. Et sans cette connaissance, on n'y serait pas arrivé. Опять же, иногда говорится, что, например, если люди, или существа любые, будут воплощать дхарму, то этим самым они будут радовать Будд. Если же люди не будут воплощать дхарму, то это будет не так. То есть Будды не будут радоваться этому. Но будут ли существа воплощать дхарму или не будут, зависит именно от знания того, как работает карма. Parfois on dit que si les êtres mettent en œuvre la loi du karma, alors cela remplira de joie les Bouddhas. Mais en fait, c'est surtout que ce qui est important, c'est que les êtres soient à même de mettre en œuvre le karma et puissent développer leur connaissance de cette loi. И как это объясняется в Ламриме, важно запомнить эти пункты, что ли, получается. То есть то, что карма работает точно, безошибочно, то есть ее действие определено, в том смысле, что это безошибочно. А карма имеет возможность или способность увеличиваться, умножаться. Это два утверждения. И два отрицания. То, что невозможно встретиться с результатом кармы, которую не совершал. То есть не бывает безвинно наказанных, так сказать. И четвертое, или второе отрицание, это отсутствие срока давности, так сказать.
Если в законах человеческих есть иногда такое понятие, что преступление может быть не иметь наказания за сроком давности, то карма никогда не пропадает в туне. Она всегда так или иначе принесет свои плоды. А может напомнить, что карма это значит действие? Да? И само слово карма, карма, означает действие на санскрите. Et en fait, c'est ce qui est expliqué dans le Lamrim. Et il est important déjà de se souvenir des 4 points suivants. Il y a 2 affirmations et 2 négations. Tout d'abord que la loi du karma, et karma, ça signifie en sanskrit action. Hein. Donc, la loi du karma, elle est sans erreur. Les actions sont clairement définies. Le deuxième point est que la loi, le karma a une capacité, en fait, le karma s'accroît, il peut s'accroître, grandir. Le troisième est que on ne peut pas rencontrer de karma ou d'action on ne peut pas rencontrer le résultat d'actions que l'on n'aurait pas commises. En fait, les innocents ne peuvent pas être punis selon la loi du karma. Et la deuxième de ces négations, c'est qu'il n'y a pas de prescription. Ce qui existe dans la loi des humains n'existe pas dans le karma. Le karma ne disparaît pas. То есть даже несмотря на то, что мы постоянно совершаем какие-то действия, мы постоянно совершаем какие-то или воплощаем какие-то кармические акты. В представлении людей, если бы существовала какая-то канцелярия и бюрократия в соответствии с нашим представлением, то там обязательно должны были бы появиться какие-то ошибки, что-то должно было перепутаться и так далее. Но с кармой такого не бывает. Она никогда, несмотря на огромное ее множество, несмотря на ее огромные объемы, она никогда не перепутывается. Всегда бывает все четко и правильно, так сказать. Et même si on fait, en fait, même tout le temps, on est en train de mettre en œuvre le karma, puisqu'on est en train de faire des choses en permanence. Et en fait, si on pourrait s'imaginer que s'il existait une espèce de bureaucratie du karma, et ça peut être dans notre perception, il pourrait y avoir des erreurs, il pourrait y avoir des choses qui passeraient à l'as, qui seraient perdues compte tenu de ce volume exceptionnel, immense, que présente la somme de toutes ces actions. Mais en fait, il n'y a aucune erreur. Et tout est toujours absolument clair et il n'existe pas d'erreur possible. Именно из нашей собственной кармы, на основе нашей собственной кармы, и воплощается или разворачивается тот мир, в котором мы живем. Те события, которые нас окружают и которые нас трогают, происходит из нашей собственной кармы. Если нам это не нравится, мы не можем винить кого-то другого, кроме как нас самих. Mm-hmm. Et en fait, le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel on évolue, il prend racine, il est basé sur notre karma. Tout ce qui nous touche, tout ce qui nous entoure est en fait le résultat de notre karma, de nos actions. Et si on n'est pas content de l'environnement dans lequel on évolue, il y a personne de fautif autre que nous-mêmes. Всевозможные мелочи даже, которые нас окружают, это тоже результат нашей собственной кармы.
Например, был когда-то архат, то есть существо, которое уже освободилось из... личность, которая уже освободилась из сансары, архат по имени Кирти. Киртин? Кирти. У него был какой-то изъян в руке. Рука ныла, а иногда прямо простреливала очень острой болью. И это как бы постоянно происходило. Причиной этого оказалось то, что в одном из прошлых рождений, когда он был монахом, он из вожделения потрогал женщину, коснулся женщины. И вот это действие в течение многих веков как бы оно сохранялось, росло и как вызрело уже в самом конце, когда он стал архатом, и тем не менее оно не пропало. Хотя и он не переживал от этого, то есть он, собственно, страданий не испытывал. А как, ему больно было? Боль была, но он от этого не переживал. Понятно. Ну, то есть, если как бы ребенка ткнуть иголкой и делать ему укол, он от этого страдает, а взрослый человек обычно, большинство взрослых людей, которые это оценивают это, они от этого не страдают, хотя они испытывают ту же самую боль. Et en fait, tous les détails auxquels on peut être confronté dans notre vie, eh bien, c'est aussi le résultat de notre karma, de nos actions. Et il y a par exemple l'exemple d'un arat, c'est-à-dire un être qui s'était déjà libéré du samsara, qui s'appelait Kirti. Et il avait donc son bras qui lui faisait mal, son bras le lançait en permanence. Et en fait, quelle en était la raison? La raison en était que dans une de ses vies antérieures, alors qu'il était simple moine, il avait eu un moment d'émotion, il avait touché une femme. Et cet acte, en fait, cette action s'était développée, avait grandi, s'était accrue, elle avait mûri. Et lorsque plusieurs vies plus tard, il avait atteint l'état d'arat, en fait, cette action n'avait toujours pas disparu et elle était présente par ces lancements qu'il ressentait dans le bras. Alors, mais par contre, il n'avait plus de souffrance. Il avait, bien sûr, cette gêne physique. C'est un petit peu l'équivalent lorsque, je sais pas, si on nous fait un enfant auquel on fait une piqûre, il va avoir mal, il va souffrir, mais en tant qu'adulte, dans la plupart des cas, si on nous fait une piqûre, donc ça va nous faire mal, mais ça va pas engendrer une véritable souffrance. Опять же, иногда люди думают, что те события, с которыми они сталкиваются, это воплощение помысла кого-то другого, что кто-то за них все это продумал, все это придумал, и то наказание посылает, то испытание, то еще что-то такое. Сами люди не виноваты, а вот кто-то там свыше посылает то муки, то счастье. Например, так считают брахманисты. И сам Брахма тоже, он как бы из разных божеств он олицетворяет тупость. Он немного глуповат получается. И он как-то
ну, спит подолгу. Как-то он спал, когда была кальпа отсутствия этого, то есть мир еще не воплотился. И мира как бы не было. Он как-то пусто. Надо бы, чтобы мир появился. Ну и уснул дальше. Мгм. А за Он это время, заснул, он да, заснул. он заснул. Мгм. А пока он спал, карма существ сложилась так, что в этом месте начал созидаться мир. Эпоха созидания длится довольно долго, но всю ее он проспал. Когда он проснулся, мир уже был. Он так: я засыпал, захотел, чтобы мир появился, проснулся, мир уже есть. О, как я велик, я мир сотворил. Я творец. И вот как-то в общем, Будда, когда пришло время показать Брахме, что он немного ошибается, он спросил: а что, как бы весь мир, вот, все его мелочи, все это появилось из как мгновения твоей мысли, что ли, получается? Он говорит: да. А вот то, что вот в городах люди плачут и страдают, это тоже ты это все придумал, да? Ну, я это не совсем об этом задумывался, ну да. Как бы. Тогда Будда показал ему зеркальце. Смотри, в нем всякое отражается. Вот так крутит его, видишь, все отражается. Вот это ты тоже создавал, то, что там в зеркале есть. Нет, этого я не делал. А оно само как бы получается. То есть ты не все это сотворил. Ну, в конце концов, в общем, Будда объяснил ему, что вообще не все ты тут сотворил, тут вообще ничего не творил. И многообразие миров воплощается из кармы существ. Но не беспричинно. Не само по себе. У всего есть причина, и этой причиной является карма существ. Et donc, de nouveau, parfois, on pense que ce à quoi on est confronté, tout ce à quoi on fait face, c'est pas de notre faute, que nous on y est pour rien, et en fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui a préparé toutes ces situations dans lesquelles on se retrouve, et que finalement nous on n'a aucune responsabilité, on n'est pas fautif, on n'a rien fait de tout ça. C'est quelqu'un là-haut qui décide des situations dans lesquelles on se retrouve. Et par exemple, les adeptes de Brahma, ils pensent ainsi. Et Brahma, c'est un des dieux qui était considéré comme étant un petit peu simplet, un peu bête, et puis c'est quelqu'un qui dormait toujours énormément. Et en fait, il s'est endormi alors que le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'existait pas encore. Et puis, pendant son sommeil, les êtres avaient commencé à accumuler tellement de karma que cela permit la création de ce monde. Et lorsque Brahma se réveilla, il se réveilla dans ce monde qui s'était créé pendant ce temps-là, puisque les karmas des êtres étaient suffisamment mûrs pour qu'ils se créent. Donc, lorsque Brahma se réveilla, il s'est dit: ah là là, mais que c'est merveilleux, j'ai créé, pendant mon sommeil, j'ai créé le monde dans lequel je me suis réveillé. Et alors, à un moment donné, il rencontra le Bouddha qui dut lui expliquer qu'en fait sa pensée était erronée. Et le Bouddha lui demanda: mais donc comment est-ce que le monde est apparu finalement comme résultat de ta propre pensée?
Et il me dit, bah oui. Et puis là, le Bouddha lui demanda, mais alors, dans les villes, il y a des gens qui sont malheureux, qui pleurent. C'est aussi le résultat de, de ta pensée. Et là, Brahman dit, ah, mais bon, j'ai pas vraiment pensé, j'ai pas vraiment réfléchi, mais oui, certainement. Et puis là, le Bouddha prit un miroir et commença à lui montrer les différents reflets dans le miroir, aussi bien le sien propre que les autres. Il dit, mais, et ça aussi, ces reflets, c'est toi qui les as faits? Et là, Brahma dit, non, non, en fait, non, ça, les reflets, moi j'y suis pour rien. Et donc au final, le Bouddha lui finit par lui expliquer que c'était pas lui, Brahma, qui avait fait quelque chose pendant ses sommeils, et que finalement le monde dans lequel on vit est le résultat du karma des êtres. Et ceci pourquoi? Parce que tout a une raison, tout a une cause. Et en fait, ces causes sont sont le résultat des karmas accumulés des êtres. Тут много разных историй, которые как иллюстрации можно использовать. Не выберу, которые. Просто все подряд это будет очень долго. Еще одна мысль, которую надо бы... Мы... Ну да, в принципе, все 4 основные мысли озвучены. Еще одна история. Был такой царь по имени Прасенанджит. Ну, в принципе, в Индии, в штате Бихар, то тут, то там можно встретить какие-то постройки его времен. Ну или какие-то памятные места, связанные с его именем. И вот у Прасенанджита был, ну, пускай будет министр по-современному, советник. Можно, наверное, его перевести как его имя как ловец оленей, что ли? Ага. Оленелов. У него же была дочь по имени Сага. Сага? Ага. Как-то... Странно это звучит, но как-то, видимо, она родила то ли последовательно в течение нескольких лет, то ли как. Ну, в истории говорится, что она снесла 32 яйца, а когда они созрели, в общем, из них родилось 32 мальчика. Угу. И как бы они окружали этого советника, как внуки, получается, и как-то попросились пойти играть. Встретились они с сыном другого советника. Пока играли они, ну, как дети, на мосту, естественно. И так получилось, что они спихнули вот этого единственного сына другого советника в воду, и тот утонул. Погиб отец этого мальчика.
разгневался и говорит, хотя вот этот ловец оленей и я, мы оба являемся одинаковыми, равными по влиянию, но его дети убили моего сына. Я этого не прощу. Я изведу его детей. И он как-то сделал на заказ, или заказал, точнее, наверное, 32 плетки, внутри которых были спрятаны лезвия. Ну и дал этим мальчикам, зная, что они будут играть в том месте, где будет прогуливаться Раджа. И потом, когда Прасенанджит как раз там проходил, он говорит, ой, а смотрите, у них какие-то подозрительные плеточки эти, ой, а смотрите, а дети готовились вас убить. Вот у них у всех были ножи, оказывается. Вот мы раскрыли заговор. А Прасенанджит, он был слишком горячным таким человеком. Он как бы думал после того, как он что-то сделает. В общем, он их всех сначала казнил. И этих детей, и деда их. Мать же еще до того, то есть после рождения детей, но еще до того, как они выросли, это было во времена Будды, слушая его учения, она достигла плода вхождения в поток. Ну, то есть такой уровень, ну, до которого сейчас практически никто не добирается. А когда человек уже определенно, его действие становится дхармой. И когда она узнала эту новость о том, что ее дети были казнены, это создало для нее дополнительную причину размышлять о непостоянстве и смерти. И о бессамости. И через эти размышления она обрела плод невозвращения. Ну, то есть она причина, чтобы думать о бессамостности. О непостоянстве, бессамости. И это дало, эти размышления дали плод невозвращения. Да, она анагамином стала. Это человек, который определенно уже покинул сансару. Но все-таки вопрос был, почему так произошло? Возможность была спросить у Будды, у него спросили, и он ответил, что когда-то, в древние, стародавние времена, была шайка из 32 разбойников. И они снимали жилье у одной старухи. Вот эти разбойники как-то выкрали в селении быка и убили его. Они сами съели его мясо, ну и бабки, у которой они снимали это жилье, у которой они жили, тоже дали его. И вот эта бабка нынче это Сага, мать их. А 32 этих разбойника вот как раз ее сыновья. А вот тот бык, это вот нынче Раджа Прасенанджит. Ну вот он им и отомстил как бы. Alors, il y a beaucoup d'histoires qui illustrent
le fonctionnement de la loi du karma. Et donc là, je vais vous raconter l'une d'elles. Il y avait un roi en Inde qui s'appelait Prasenanjit, et on peut encore voir dans l'état du Bihar certains édifices qui ont été construits à son époque. Et donc ce Raja Prasenanjit, il avait un conseiller, enfin l'équivalent d'un conseiller ou d'un ministre, qui portait, en fait, son nom équivaut à ce qui pourrait être un chasseur de cerfs, ou celui qui attrape les cerfs. Et donc ce conseiller avait une fille qui s'appelait Saga. Et cette fille, alors c'est un peu bizarre, elle accoucha, mais en fait elle pondit 32 œufs qui devinrent 32 garçons. Et donc ces 32 garçons, ils entouraient leur grand-père, ce conseiller, et ils étaient beaucoup avec lui. Puis un jour, ils lui demandèrent s'ils pouvaient aller jouer. Et puis ils allèrent jouer avec un autre garçon qui était le fils d'un autre conseiller qui avait le même rang que le conseiller, le père de Saga, celui qui avait le nom de celui qui attrape les cerfs. Et en fait, il jouait sur un pont, et puis le fils unique tomba à l'eau, et il se noya, et il mourut. Donc le père était bien évidemment, ce conseiller, il était furieux, il était très en colère, et il dit, voilà, même si nous sommes égaux dans notre rang, eh bien, ses fils ont tué mon fils. Et il décida qu'il était impossible qu'il pardonne à ces 32 garçons, et il décida et dit, voilà, je vais les exterminer. Et en fait, qu'est-ce qu'il fit? Il commanda et il leur fit donner 32 fouets ou 32 martinets dans lesquels il y avait des lames qui étaient cachées dans les lanières du fouet. Puis il donna ça, il commanda ces fouets et ces martinets, puis il les donna aux enfants. Et en fait, les enfants se mirent à jouer avec ça au moment où le roi Prasenanjit passa. Et puis il dit, le roi regarda, puis il dit, ah mais c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ces espèces de martinets, ils ont l'air très étranges. Et là, le conseiller dit au roi, vous voyez, ces fouets, ils ont des lames à l'intérieur, et en fait, les enfants voulaient vous tuer. Donc le roi Prasenanjit, lui, souvent il réfléchissait pas trop avant d'agir, donc il décida de châtier, et il condamna à mort ces 32 garçons avec le grand-père. La mère, elle, qui s'appelait Saga, après la naissance de ses 32 fils, parce que cette histoire se passait au moment où le Bouddha enseignait, elle devint une des disciples de Bouddha, et elle atteint un niveau de développement très élevé, un niveau qu'aujourd'hui pratiquement plus personne n'atteint. C'est lorsque toutes les actions de la personne équivalent à du dharma. Et cependant, elle posa la question au Bouddha. Elle lui dit, mais comment se fait-il que les enfants ont été châtiés? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, quand elle entendit que ses enfants avaient été châtiés, ça la fit beaucoup méditer sur l'impermanence des choses, sur la vacuité, et sur le fait que sur la manière dont cette loi évoluer. Puis elle, comme on l'a dit, elle avait atteint un tel niveau, elle avait quitté le samsara, elle avait atteint le niveau du sans retour. Mais elle demanda au Bouddha, mais comment se fait-il? Pourquoi est-ce que cette histoire est arrivée? Et en fait, le Bouddha dit, c'est que dans le passé, il y avait une bande de 32 bandits qui habitaient chez une vieille.
Et un jour, ils volèrent un bœuf et ils le tuèrent. Et lorsqu'ils mangèrent ce bœuf, ils en donnèrent et partagèrent avec la vieille dame. Donc cette vieille dame qui abritait les bandits, c'était Saga. Les 32 enfants, donc les 32 bandits, c'était ses fils. Et le bœuf, c'était Prasenanjit qui, de cette façon, finalement se vengea. А ты говоришь, они съели быка или они съели мясо быка? На французском как? Они украли быка, Быка. они его убили, они съели и... Они съели быка или мясо быка? Ну, я даже не помню, как я сказала. У меня был я съел. В общем, Что они, си- как бы, если кто-то ест, А. то есть ест мясо этого существа, а не само это существо. Ну да. Ага. Но это подразумевается. Это Хорошо. очень большая разница. Et donc, en fait, là, il y a une précision, la Matengone, mais je sais plus comment j'ai dit en français, mais c'est qu'ils ont mangé la viande. Donc, ils ont tué le bœuf et ils ont mangé la viande du bœuf. Et pas le bœuf lui-même. Ну, опять же, мои любимые подушки. Donc, Когда-то, это еще при прошлом Будде, одном из прошлых Будд, был монах, который, ну вот из желания, ну из вредности, в общем, для того, чтобы вот показать всем, тем, кто будет убираться, Кузькину мать, так сказать, вытер жирные руки о подушку в храме. Он до сих пор в аду. Другой же монах без этого желания вытер руки, но потом попросил прощения. Он очень долго находился в теле наги, причем это темные наги, они света солнечного не видят. А потом, уже во времена Будды, он родился человеком. Тем не менее, остаток, как бы, той кармы у него еще сохранился, и этот остаток вылился в то, что его тело было красивым, но вдоль всего позвоночника шла вот такая черная родинка. Ну, как бы в Индии считается очень ужасным, как бы, признаком. Черное родимое пятно. Вот. Так что не пачкайте подушки в храме. Это чревато. Là, je vais encore des histoires sur dit la Matengone, sur les coussins qui se trouvent dans le temple. Donc, il y avait encore, ça c'était lors de l'existence d'un des Bouddhas qui ont précédé l'ère de notre Bouddha actuel. Il y avait un moine qui était toujours en train de vouloir faire des choses pas très correctes. Puis en fait, il a essuyé ses mains grasses sur un des coussins dans le temple. Alors ce moine-là, il est toujours en enfer pour l'instant. Puis il y en a un autre qui a fait la même chose, mais lui, il a demandé pardon, il s'est excusé pour cette action. Donc, premièrement, il a eu pendant assez longtemps des renaissances dans le monde des Nagas, mais des Nagas sombres, et puis après il a eu finalement une renaissance humaine, et il avait un corps assez beau, sauf que tout le long de la colonne vertébrale, il avait une longue tache de naissance noire comme ça. Et ça, c'est souvent en Inde, c'est des taches de naissance comme ça, c'est de mauvais augure, c'est mal vu. Donc la Matengone répète, ne pas salir les coussins du temple. Ну и перед тем, как перейти к истории для Гийома про золотых слонов, еще раз вернемся к
историю Маудгальяны. Это один из величайших учеников нашего учителя, Будды Шакьямуни. Его статуя должна быть по левую руку от Будды. Для нас справа. Нет, да, для нас прав. Тот, который седой, вот двое стоят вот такие. Вот Будда Шакьямуни, перед ним двое учеников стоят, вот такие маленькие. У одного вся голова черненькая, у одного тут седой немножко видно. Тот, который слева, седой должен быть, если их опять не переставили. Нет такого? Слева, мне кажется, сиди. Ну, так вот я и говорю, слева. Нет, ну справа. Наше лево-право имеется в виду по правую руку Будды или по левую руку Будды, нет? Ну да, но вот по седой он Нет, вот это седой. Ну хорошо. У того просто кантик вот здесь так отражается от лампы. А то вся голова седая. Хорошо. Ладно, нет, не важно. Donc en fait, juste avant l'histoire qui sera pour Guillaume sur les éléphants dorés, et on va d'abord avoir encore une histoire qui concerne Maudgaliani, qui était un des principaux disciples de Bouddha et qui se trouve donc pour nous à la droite du Bouddha, et si on regarde comme le Bouddha, ça sera à la gauche du Bouddha. Это пример того, как действия, совершенные по отношению к родителям, имеют очень большие, что ли, обширные результаты. Богатые результаты. Богатые плоды приносят. И от этой кармы невозможно убежать. Когда-то в одном из прошлых рождений он по наускиванию своей жены избил родителей. По одной истории они были слепы, он увел их в джунгли, а там изобразил, будто бы на них напали разбойники, взял дубинку и стал их избивать. По другой он связал мать и переломал ей ноги и руки дубинкой. Когда родители подумали, что на них напали разбойники, они первое, что стали кричать: «Сынок, спасайся!» То есть даже в этой страшной ситуации они думали о нем. От этого он устыдился, сделал вид, будто бы разбойники скрылись, а он вернулся за родителями, привел их домой и ухаживал за ними до самой их смерти. Но вот этот кармический акт сохранился. Угу. В упрощенной истории говорится просто, что он разозлился на мать и избил ее. Как бы всякое бывает. Сейчас тоже на мать руку поднимают. Ладно. Donc il y a, et par exemple, parmi les actions les plus
les plus terribles, disons, tout ce qu'on peut faire à ses parents. Et ce qu'on peut faire à ses parents, ça peut avoir, ces actions peuvent avoir des résultats, des fruits qui vont s'accroître de manière extrêmement exponentielle. Et en fait, il est pratiquement impossible d'échapper aux résultats de ce karma. Et donc Maud Galliani, lui, lors de naissance de vie antérieure, il arriva une fois qu'il frappa ses parents. Il frappa ses parents parce que c'est sa femme qui le poussa à le faire. Et donc là, il y a plusieurs variantes de cette histoire. Soit dans l'une, on dit que il emmena ses parents dans la jungle, ses parents étaient aveugles et il les a battus en faisant semblant que c'était des bandits qui les battaient. Dans une autre variante, on dit que il ligota la mère et il se mit à la battre, pareil, sans qu'elle le voie. Et puis, dans chaque fois, les parents, leur première pensée, c'était de dire, fiston, sauve-toi, parce que toi aussi, les cambrioleurs risquent de te battre. Donc, et à ce moment-là, quand les parents, alors qu'il était en train de le battre, les parents pensaient à lui en lui disant sauve-toi pour pas te faire battre par les bandits, ça le remplit de honte. Et puis il prit soin de ses parents jusqu'à la fin de ses jours. Et donc après dans une autre version, il est dit que il tapa sa mère. Mais c'est vrai que les résultats de ces actions, elles restèrent pendant longtemps. Et malheureusement, aujourd'hui aussi, ce sont des choses qui arrivent, qu'on lève la main sur ses propres parents. Это действие было совершено очень давно, и Маут Гальяна как бы из-за того, что он не обладал как бы полным всеведением, как у Будды, он не заметил эту карму. Не заметив ее, он ее не очистил. Это как бы предыстория. Во времена нашего учителя, Будды Шакьямуни, в какой-то из прошлых разов мы говорили о диспуте, когда 6 тиртиков выступили оппонентами Будды. Один из них был по имени Пурна Кашьяпа. Пурна Кашьяпа. Вот. Маут Гальяна, теперь вернемся к нему, обладал мощнейшими способностями, которые, наверное, можно назвать магическими. И этой силой он мог помимо как бы многого прочего, он мог перемещаться между различными мирами. Как-то он в поисках матери, той жизни уже, когда он стал учеником Будды, как бы вот этой недавней жизни, так сказать. Он искал свою мать, нашел ее, он ее сначала в аду нашел. То есть в поисках матери он путешествовал по аду, и он встретился там с Пурной Кашьяпой. У Пурны Кашьяпы на земле осталось много учеников, которые, как своему гуру, продолжали делать ему пуджи.
И каждый раз, когда они совершали пуджу на земле, там на него обрушивался огненный град из пылающих камней на Пурна-Кашьяпу. И увидев Маудгальяна, он взмолился о том, что передай, пожалуйста, моим ученикам, пусть прекратят это делать, мне тут больно, пусть перестанут это так меня мучить. Ну и Маудгальян как бы согласился передать его послание. Угу. Donc, alors, tout ça, ça se passait bien évidemment il y a très très longtemps. Et en fait, Maudgaliani, lui, Maudgaliana, il était. Маудгальяни, это женское имя будет. Семенами, мне кажется. Bon, Maudgaliana. Il n'était pas encore omniscient comme le Bouddha, et en fait il n'avait pas remarqué qu'il avait encore ce karma qui était resté, ces empreintes qu'il n'avait donc pas purifié. Et en fait, donc après, on en est au moment où il est devenu disciple du Bouddha Shakyamuni. Vous vous souvenez, l'une des fois précédentes, je vous avais parlé de ces 6 Tirtiques qui avaient eu une joute verbale avec le Bouddha Shakyamuni. Et puis donc l'un d'eux qui s'appelait Purna Kashyapa. Il y en avait l'un d'eux s'appelait Purna Kashyapa. Puis on va revenir à lui plus tard. Donc Maudgaliana, lui, il avait, donc du temps du Bouddha Shakyamuni, il avait des pouvoirs qu'on pourrait dire magiques, et il avait cette capacité d'aller, il pouvait aller d'un monde à l'autre. Et puis, donc là, il était à la recherche de sa mère, et puis étant à la recherche de sa mère, il se retrouva dans le monde des enfers. Et là, dans le monde des enfers, il tomba sur Purna Kashyapa, et Purna Kashyapa, lui, il avait encore beaucoup d'élèves qui se trouvaient sur la terre. Et ces élèves, ils faisaient régulièrement des pujas en son honneur. Et à chaque fois qu'il faisait un puja sur terre, lui, dans les enfers, il avait une espèce de pluie de grêlons de pierres enflammées qui lui tombaient dessus, et à chaque fois ça lui faisait extrêmement mal. Donc Purna Kashyapa, qui rencontra Maudgaliana, il lui dit: écoute, est-ce que je te demande une faveur, est-ce que tu pourrais demander à mes disciples d'arrêter de faire des pujas en mon honneur, parce que c'est vraiment catastrophique, ça me fait extrêmement mal. Et Maudgaliana, il dit: ok, je vais transmettre ça à tes disciples. Ну, после всех этих поисков, как бы, когда Маудгальяна вернулся на землю, то есть он нашел там маму свою, он из разных миров ее вызволял, пока вот не освободил полностью. Он вернулся на землю, нашел селение, рядом с которым жили вот ученики Пурна Кашьяпы, и как бы передал им просьбу от учителя. Естественно, они разозлились на него, как это наш великий гуру, и вдруг в аду родился, еще и это мучается от того, что мы ему пуджу подносим. Такого быть не может. И Маудгальяна поселился рядом с этой деревней в пещере. Селяне, они раньше приносили дары вот этим, так сказать, пурнакашьяповцам. Но те, хотя и были брахманами, так, но селяне, когда увидели, как себя ведет Маудгальяна, прониклись его достоинствами, или восхитились его достоинствами, о его скромности, его обходительности, его мудрости. И так
получилось, что они перестали носить дары этим пурнакашьяповцам, а все относили Маудгальяне. Пурнакашьяповцы сильно разозлились, еще больше разозлились. И, исходя из того, что он оскорбил их религиозное чувство, и также лишил их средств к существованию, наняли шайку разбойников. Иногда говорят, что они сами напали на Маудгальяну, а Маудгальяна улетел. Скрылся от них с помощью магических способностей. Напали во второй раз, опять он спасся. И вот в третий раз у него вдруг возникло ощущение, будто его руки и ноги связаны. И он не может пошевелиться и не может скрыться. Они его поймали, и переломали ему все кости. Примерно так же, как он поступил с родителями. Вот это даже для такой личности, которая уже преодолела все, что можно было преодолеть, тем не менее, карма является непреодолимой в некоторых случаях. Et donc, Maudgalian revint sur Terre et alors il trouva sa mère, il alla dans différents mondes et finalement il revint dans notre monde et il retrouva le village dans lequel se trouvaient ces fameux élèves du comment il s'appelait Purna-Kashyapa. Et puis il alla les voir et puis il leur dit voilà, maintenant je vous transmets le message de votre maître Purna-Kashyapa qui vous demande de ne plus faire de puja en son honneur parce que il se trouve dans les enfers, puis à chaque fois il a ces pierres enflammées qui lui tombent dessus, puis là ceux qui le suivaient dire que mais non, c'est pas possible, que comment ça il peut pas se trouver dans les enfers, et ils étaient extrêmement fâchés contre Maudgalian. Et puis lui, Maudgalian, il décida de s'installer dans une grotte qui se trouvait non loin de ce village où se trouvaient ses disciples de Purna-Kashyapa. Et puis les villageois, qui avant faisaient des offrandes aux disciples de Purna-Kashyapa, là ils commencèrent à observer la manière dont se conduisait Maudgalian. Ils virent qu'il faisait preuve de sagesse, de grande humilité, de beaucoup de ces qualités commencèrent à vraiment plaire aux villageois, donc ils cessèrent d'amener des offrandes aux élèves de Purna-Kashyapa et ils se mirent à déposer des offrandes devant la grotte où se trouvait Maudgalian. Et donc les adeptes de Purna-Kashyapa, ils étaient extrêmement fâchés contre Maudgalian parce que non seulement il avait dit ce que eux percevaient comme étant des choses inacceptables sur leur maître, et puis en plus ils voyaient bien qu'ils ne recevaient plus d'offrandes et que toutes les offrandes allaient à Maudgalian. Donc là, on ne sait pas exactement. Soit c'est eux-mêmes, soit ils commanditèrent une bande de bandits qui tombèrent et qui attaquèrent Maudgalian. Donc la première fois, comme il avait des pouvoirs magiques, comme on l'a dit, il réussit à s'envoler. La deuxième fois, il réussit à se sauver. Et puis la troisième fois, quand de nouveau une bande de bandits ou bien ces mêmes adeptes lui tombèrent dessus, il ne put rien faire et il se sentit comme s'il avait les pieds et les mains liés et il n'a pas pu bouger. Et là, ils l'attrapèrent, ils le ligotèrent et puis ils lui cassèrent tous les os. Et en fait, c'était
ce qu'il avait fait à ses propres parents à l'occasion d'une vie antérieure. Et donc, on voit que même pour un être aussi développé que Maudgalian, eh bien, le karma, la loi du karma, elle continue à agir. Ну и мораль получается, не обижайте родителей, это чревато. Et la morale de l'histoire, soyez gentils avec vos parents. Ne leur faites pas de mal. Ну и про слонов. Alors maintenant, l'histoire des éléphants. Будда пребывал в городе Шравасти, в роще, подаренной, в роще Джетавана, Джета Вана, которую поднес ему домохозяин по имени Анатха Пиндатта. Анатха Пиндатта. Кажется, как раз это Шравасти и был тот город, в котором правил Пасинанджит. Кажется. Когда Анатха Пиндатта захотел как бы выкупить эту рощу, Пасинанджит назначил цену такую, что ты можешь купить ее, ну, как бы для того, чтобы поднести Будде, столько земли, сколько ты покроешь золотыми монетами. Анатха Пиндатта стал как бы покрывать землю монетами, а тут Пасинанджит, он как бы горячий как бы парень, уж говорили. Сначала делал, потом думал. У него вдруг вот это чувство соперничества возникло. Он говорит, как это какой-то домохозяин может себе позволить, а я себе этого не могу. И он стал также выкладывать монетами. И получилось как бы половину этой рощи покрыл монетами Анатха Пиндатта, а половину вот этот Пасинанджит. Он сам у себя как бы ее купил. Ну, видимо, получается, что деньги-то он себе оставил. Сколько бы он там их не выложил, все равно же это он себе их вернул. Ага. Потому что это вот этот Анатха Пиндатта хотел купить, да, чтобы подарить Будде. Да. Ага, все. Donc, le début de l'histoire, le Bouddha se trouvait à l'époque dans la ville de Shravasti, et c'était le roi était à ce moment-là celui qu'on a vu tout à l'heure, Prasenanjit, qui régnait, et puis il y avait un bois, le bois de Jetavana, qui avait été offert par Anatha Pindata. Mais Anatha Pindata, qui était un petit propriétaire, il voulut acheter ce bois pour en faire un don au Bouddha. Et puis Prasenanjit, qui était souvent quelqu'un d'assez intéressé, il lui dit, écoute, ouais, moi le prix, ça sera que tu puisses couvrir d'or toute la surface de ce bois. Puis donc Anatha Pindata commença à recouvrir de pièces d'or cette partie du bois, puis Prasenanjit, quand il vit ça, il se dit, mais comment ça, ce petit vulgaire propriétaire terrien, il peut le faire, et moi qui suis roi, je pourrais pas faire ça. Donc lui aussi, il s'est mis à mettre de l'or sur son propre terrain, en fait, sur son propre bois qui lui appartenait. Et donc au final, il y a une moitié de ce bois que Anatha Pindata voulait offrir à Bouddha, qui a été recouvert d'or par lui-même, et puis une autre moitié qui a été recouverte d'or par Prasenanjit. Puis au final, donc de toute façon, l'or qu'il avait mis, il l'a récupéré. Donc voilà. Хорошо, когда для налога не надо отчитываться, да, из одного кармана в другой перекладывай. Heureusement, il n'y avait pas à s'expliquer devant le trésor public. On sort de l'argent, on le remet, enfin bref. И вот когда Будда пребывал в этой роще, в этой обители, тогда в стране Магадха, это центральная Индия, родился в семье одного домохозяина сын.
обладающий всеми знаками благих примет. Очень красивый мальчик родился. И не успел ребенок родиться, как в кладовой этого домохозяина чудесным образом возник золотой слоненок. Родители мальчика, видя подобное, очень обрадовались и показали это знатоку примет, ну или гадателю, который, осмотрев ребенка, установил, что этот мальчик отмечен знаками благой заслуги. И спросил, когда мальчик родился, какое-то знамение было удивительное? И родители ответили, когда этот ребенок родился, в нашей кладовой сам собой появился золотой слоненок. Ну, значит, имя мальчика будет предводитель слонов. Или вожак слонов. Ну, предводитель лучше звучит, да? И, voilà. И donc, в каком городе в центре Индии? Это Магадха, страна Магадха. Там 6 городов было основных. То есть... Donc, au moment où le Bouddha se trouvait dans ce bois, dans le centre de l'Inde, dans la contrée qui s'appelait Magadha, il y a un propriétaire qui eut un fils. Et donc ce fils était doté de toutes les qualités positives et il était notamment très beau. Et puis au moment de sa naissance, dans sa réserve, d'un coup il y a un éléphant en or qui est apparu. Et donc, les parents décidèrent de montrer leur enfant à un devin qui observa le fils et qui dit, oui, il a tous les signes de grande qualité. Puis il leur demanda, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la naissance de votre fils? Et ils disent, ben voilà, nous, il y a un éléphant en or qui est apparu dans notre réserve. Et donc, le devin dit, finalement, il faut que votre fils porte le nom de maître des éléphants. Вот рос мальчик, а вместе с ним рос и золотой слоненок. Куда шел мальчик, туда шел и золотой слоненок. Ну, в общем, они были неразлучными. А еще у слоненка было такое качество, что испражнялся он и испускал мочу золотом. Хороший слоненок. Ah bon? Donc le garçon devint inséparable avec son éléphant Todor, et ils grandirent ensemble, et puis ils étaient absolument inséparables. Et puis il y avait une des caractéristiques que мальчик и слон тоже или только мальчик? Только слон. Слон, ага. Et l'éléphant, il avait encore cette particularité, c'est que lorsqu'il urinait, l'urine était en or. Слоны... Навоз у слонов, он в виде вот таких шариков. Ядер таких круглых. Et donc, il avait et l'urine, et puis... Урин? Навоз. Et aussi son... Ну вот, неважно. Ses excréments étaient aussi en or, hein. Tout était d'or. Когда мальчик подрос, ну то есть уже подростком был, он играл с другими детьми, там их много было, и дети стали друг друга хвастаться, у кого что есть дома интересного. Вот один мальчик говорит, у нас в семьях и сиденья, и постели все сделано из драгоценных 7 родов. Другие говорили, а в наших домах и в наших садах все сделано из драгоценных камней. Другие говорили, а наши кладовые всегда полны отборными драгоценными камнями. И так далее. А все рассказывали, какие они, ну, в общем, хвастались, чем попало. А
этот наш мальчик, как его назвать-то? Ну, Ну ладно, водитель слонов. мгм. Говорит, когда я родился, у нас появился сам собой золотой слоненок. Я подрастал, он также подрастал. Задумаю я пойти посмотреть какое-нибудь зрелище. Сажусь на слоненка, и он быстро доставляет меня куда нужно. А испражнение моча у слоненка превращается в золото. И при этом там, в этих игрищах участвовал также и царевич Аджаташатру. Наверное, Бимбисарович. Сын Бимбисары. Услышав рассказ этого мальчика, он подумал, когда я стану царем, отберу этого слона. Et donc, ce garçon, notre garçon, donc le maître, le conducteur, le maître des éléphants, il jouait, il grandissait, puis il jouait avec d'autres enfants. Puis là, ils étaient en train de parler, puis de dire à qui mieux. Alors il y en a un qui dit voilà, chez moi, dans la maison, tous les meubles sont faits en or et en pierres précieuses. L'autre qui dit mais non, mais chez moi, mon jardin et toutes les fleurs, sont faits de tous les joyaux les plus riches. Et puis le troisième qui dit chez moi, dans la réserve, elle est emplie des pierres les plus précieuses, etc. Et puis donc ils étaient tous en train de à qui mieux de dire ce qu'ils avaient. Et puis notre garçon, notre maître des éléphants dit ben voilà, moi quand je suis né, eh ben il y a un éléphant en or qui est apparu dans notre réserve au même moment, et puis cet éléphant, eh ben son urine et ses excréments c'est en or, et puis ce même éléphant, eh ben là où j'ai envie d'aller, il m'emmène au moment où j'ai envie. Et à ce moment-là, il y avait un parmi ces jeunes garçons, il y en avait un qui s'appelait Ajatashatru, Шатру. Ajatashatru, et qui était le fils de Bimbisara, et puis qui se dit quand moi je deviendrai roi, eh bien je lui prendrai cet éléphant en or. И вот царевич вырос, стал, ну, как стал царем. Он убил своего отца и стал царем. И призвал к себе этого предводителя слонов, мальчика. Говорит, приведи мне золотого слона. Когда родители мальчика услышали об этом, они говорят, нет человека более яростного, свирепого и алчного, чем Аджаташатру. Если он даже родного отца убил, то о других говорить не приходится. Сейчас он хочет отобрать твоего слона, поэтому надо слона ему подарить. Мальчик говорит, никто не в силах отобрать моего слона. И он вместе с братом сел на слона и поехал к Радже. Когда привратники доложили о них, Раджа их позвал и сказал, пусть предводитель слонов вместе с его братом, не слезая со слона, прямо на слоне заезжают во двор. Они приехали туда, обрадованный Раджа усадил их на ковер, угостил едой, напитками, а потом говорит, ну, слона оставляйте здесь, а сами свободны. Можете возвращаться домой. Услышав такой приказ, мальчики встали, ну как, юноши уже встали и ушли. Но не прошли они как бы далеко от дворца, как из-под земли появился этот слон уже, на которого они сели и вернулись домой. Donc, comment il s'appelait? Ah oui, Ajatashatru grandit, puis il devint roi. Mais alors il devint roi en tuant son père, comme ça, bing, il devint roi. Et puis il fit appeler le conducteur
le maître des éléphants, et puis il lui fit porter une missive en disant que je veux que tu m'amènes ton éléphant en or. Et puis les parents du jeune homme étaient très affolés. Il lui dit voilà, il n'y a pas pire que Ajatashatru. Regarde, il a tué son père pour prendre le pouvoir, donc qu'est-ce qu'il est prêt à tout. Et donc, il lui dit, bah écoute, il vaut mieux que tu lui offres l'éléphant en or, comme ça, au moins, tu seras tranquille. Et puis le maître des éléphants, le fils, leur répondit, de toute façon, personne ne peut prendre l'éléphant en or. Et donc, il partit avec son frère, il se mit, l'éléphant les amena au palais. Lorsque les gardiens, enfin, à l'entrée, annoncèrent au roi qu'ils étaient arrivés, il les fit entrer. Une fois qu'il les fit entrer, ils s'assirent, sur le tapis, il leur offra plein de choses à manger, à boire. Et puis après, il leur dit, bah écoutez, laissez l'éléphant en or et puis partez. Bon, les deux frères s'en allèrent et à peine ils étaient sortis de l'enceinte du palais que l'éléphant en or sortit de terre et rejoint ses maîtres. Придя домой, мальчик подумал, как юноша подумал, царь не отступится. Он никогда не поступает в соответствии с дхармой, и осудит даже невинного. Поэтому если я не отдам ему слона, то из этого слона с нами что-то нехорошее может произойти. И решил бежать. Бежать не абы куда, а к Будде. Решил прийти к Будде, вступить в его общину, стать монахом. Попросил родителей разрешения. Они позволили ему это. Он с ними попрощался, сел на слона и прибыл в эту рощу Джетавана. Подойдя к Победоносному, коснулся его стоп головой и рассказал, что с ним случилось. А тогда Будда произнес слова Кеору, в общем, приди во благе, наверное, можно так перевести. Приди во благе. И волосы на голове у юноши сами собой сбрились, одежды обратились в монашеские. Стал монахом. Далее Победоносный разъяснил ему 4 истины, другие учения, и он очень быстро достиг архатства, стал архатом. И где бы ни был этот архат, с другими монахами и товарищами, везде находился рядом этот золотой слон. И тогда жители Шравасти стали собираться, чтобы посмотреть на этого слона. И производили такой шум, что мешали йогической практике монахов других. И тогда монахи пожаловались Будде о том, что мешает это все дело. И он сказал юноше такие слова. Много людей собирается, чтобы посмотреть на твоего слона, нарушая этим уединение монахов. Поэтому поскорее избавься от слона. Это кто говорит? Будда. Ага. На что юноша отвечает: да я и сам в монашество вступил, думал, что от него избавился, но никак не выходит. А ты трижды скажи слону такие слова: сансарическое бытие для меня окончилось, ты мне больше не нужен. И слон исчезнет. А в соответствии с этими наставлениями юноша трижды сказал слону эти слова. Самсарические, ага. Сансарическое бытие для меня окончилось, ты мне больше не нужен. И слон погрузился в землю.
Donc, de retour à la maison, ce jeune homme, le maître des éléphants, il se dit, ouh là là, de toute façon, ce roi, il est capable de châtier même un innocent, donc il va m'en vouloir et il faut vraiment que j'arrive à sauver ma peau, puisque j'ai pas réussi à lui donner cet éléphant en or. Donc, il décida de se sauver et d'aller voir le Bouddha qui se trouvait à ce moment-là dans ce bois dont on a parlé tout à l'heure, Jnana Sattva. Et donc, il dit à ses parents, voilà, je vais devenir moine, et je vais devenir un disciple de Bouddha. Il demanda à ses parents, les parents dirent, oui, oui, bien sûr, ils lui donnèrent sa bénédiction. Donc, il arriva à Jetavata, oui, Jetavana, et il arriva à Jetavana, où se trouvait le Bouddha Shakyamuni. Il s'inclina devant lui, il mit son front contre le sol, et puis il lui raconta son histoire. Le Bouddha lui dit, viens pour les bienfaits, et lorsque il l'accepta, ses cheveux se rasèrent tout seuls, les vêtements qu'il portait se transformèrent en habits de moine, et il lui enseigna les 4 nobles vérités, il reçut d'autres enseignements, et il atteint très vite le niveau d'Arat. Et mais où qu'il soit, où qu'il aille, il y avait toujours l'éléphant en or qui se trouvait à côté de lui. Et puis, tous les habitants de cette ville, ils étaient tellement intéressés, tout le monde venait pour voir cet éléphant en or qui était incroyable. Et puis le problème, c'est que tous ces gens faisaient énormément de bruit, et puis il y a des moines qui commencèrent à être mécontents parce que ça les empêchait de faire leur pratique, ça les empêchait de pouvoir, ce bruit les gênait, et donc ils allèrent voir le Bouddha, puis le Bouddha dit effectivement, ça fait beaucoup trop de bruit, et il faut donc que tu débarrasses, il dit aux jeunes, débarrasse-toi de cet éléphant en or. Et puis lui répondit, mais même si je le voulais, j'arrive pas à m'en débarrasser, il est tout le temps là avec moi. Et puis là le Bouddha lui dit, il faut que tu répètes 3 fois que ta vie samsarique est terminée, et que je n'ai plus, il faut que tu répètes 3 fois et que tu dises à l'éléphant, ma vie samsarique est terminée, je n'ai plus besoin de toi. Donc, il le lui dit à 3 reprises, et effectivement, l'éléphant, après qu'il ait dit ça à 3 reprises, l'éléphant disparut dans la terre, entra dans la terre. В этой истории, тем не менее, опять же, некоторые сокращения присутствуют. Аджаташатру трижды пытался отнять слона и трижды потерпел неудачу в этом деле. Это иллюстрирует тезис о том, что невозможно получить плоды кармы, которую не совершал. У Аджаташатру не было кармы обладать золотым слоном, и что бы он ни делал, как бы он ни старался его получить, такой результат у него никак не обретался, как обладание этих слонов. Et là, l'histoire est un petit peu raccourcie, mais en fait, Ajatashatru, à 3 reprises, il avait essayé d'obtenir l'éléphant en or, puis à chaque fois, ça jouait pas, il a pas réussi. En fait, ce que ici l'enseignement est qu'il n'est pas possible d'obtenir les fruits d'un karma qu'on n'aura pas, dont on n'aura pas nous posé les causes. Donc c'était impossible pour lui d'obtenir cet éléphant en or. Ну так вот, когда слон погрузился в землю, естественно, что у монахов возникли вопросы. И, как всегда, делегатом выступил Ананда. Он спросил Будду, что за корень добродетели был
для того, что какой корень добродетели был посажен этим юношей в прежнем рождении, если вызрел такой удивительный плод. И тогда победоносный Бхагаван Будда поведал Ананде и другим монахам следующее. Каждый человек, кто бы ни был, если посеять немного добрых семян на поле благой заслуги 3 драгоценностей, обретет безмерный плод. Когда-то, давным-давно, во времена, когда в мир явился Будда Кашьяпа, человеческий век длился 20 тысяч лет. Тот Будда сотворил благо живым существам, а когда ушел в нирвану, то над его мощами соорудили множество ступ. Среди этих ступ была одна, посвященная слону, на котором ехал Бодхисаттва, спускаясь с неба Тушита, чтобы войти в чрево матери. Каждый из 1000 Будд совершает 12 подвигов, один из которых, первый из которых, это нисхождение с небес Тушита в чрево матери на земле. И это обычно сопровождается какими-то образами. А наш Будда Шакьямуни сам шел в образе слона, а Будда Кашьяпа ехал на слоне. И вот тот человек делал находясь рядом с этой ступой, которая была посвящена тому слону. Ступа была старенькая, так сказать, и изображение слона было частично разрушенным. И вот, этот человек, пришедший поклониться ступе, увидав, что изображение слона немного разрушено, подумал: я починю это разрушившееся изображение ездового животного Бодхисаттвы. И, подумав так, он приготовил глину и обмазал поврежденные места, произвел при этом моление: в грядущие времена да буду я постоянно высокороден, знатен и несметно богат. И тот человек после смерти родился в высокой сфере богов. Когда время пребывания божеством истекло, он родился в мире людей, рождался после этого много раз, и неизменно был высокородным, знатным, богатым и прекрасной наружности. А золотой слон был постоянным его хранителем. Donc, quand l'éléphant en or atterrit, entra dans la terre, les moines, bien évidemment, se dirent, mais voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé, quelle est cette histoire? Et puis, c'est Ananda qui souvent était délégué par ses disciples qui alla demander au Bouddha Shakyamuni, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et comment, quelles sont la cause, enfin, quels sont les actes vertueux qui ont pu être la cause de faits aussi étonnants, et qu'est-ce qu'il a donc pu faire dans une vie antérieure. Et là, le Bouddha Shakyamuni dit que, évidemment, chaque être sème здесь мне не хватает кусочек, когда Будда Шакьямуни сказал, что каждое вот существо, которое сеет на вот здесь, это до того, как вы сказали, при времен Будды Кашьяпы. Существо, которое совершает какие-то добродетели в отношении 3 драгоценностей, да, все. То есть засевает благие семена на поле 3 драгоценностей, да. обретает несметные плоды.
Et donc chaque être qui sème des bienfaits sur le champ des 3 joyaux, il va en retirer, il va après avoir des récoltes et des fruits qui se seront accrus. Et donc là, c'est lorsque le Bouddha, au temps du Bouddha Kashyapa, un siècle de chez nous, ça correspondait, un siècle chez eux, ça correspondait, c'était l'équivalent de 20 000 ans. Donc 100 ans chez nous, c'était 20 000 ans là-bas. Et il y avait, au moment où il quitta le monde, eh bien, il y avait différents stupas. Il y avait notamment un stupa qui relatait le moment où il était venu sur Terre. Donc, les Bouddhas, ils ont toujours il y a toujours dans la vie d'un Bouddha sur 1000, il va y avoir les 12 actions qui sont propres au Bouddha. Et la première de ces actions, c'est le fait de descendre des cieux, de descendre de Tushita, et pour venir dans notre monde. Donc le Bouddha de notre ère, le Bouddha Shakyamuni, lui, il est arrivé dans notre monde sous la forme d'un éléphant, alors que le Bouddha Kashyapa, lui, il est venu il était assis sur un éléphant. Et donc c'était ainsi que c'était représenté sur cette stupa. Et il y avait un être qui était proche du stupa, qui avait été érigé en l'honneur de cet éléphant qui avait porté le Bouddha Kashyapa lors de sa venue dans le monde. Mais ce stupa était vieux et l'image de l'éléphant était abîmée. Donc il se dit, cette personne se dit, il faut vraiment que je répare l'éléphant qui est sur ce stupa. Et là, au moment où il le faisait, il fit une prière en se disant, voilà, que je puisse toujours renaître, que ce soit dans le royaume des dieux ou dans le royaume des humains, et que je puisse toujours être d'une haute lignée, puisse toujours être connu, être beau et jouir de tous les bienfaits. Donc, cette personne eut tout d'abord une renaissance dans le monde des dieux, et puis quand la période de vie dans le monde des dieux arriva à sa fin, il eut une renaissance, et plusieurs d'ailleurs renaissances, sous des formes humaines, et avec toujours appartenant à une haute lignée, en étant connu, en étant beau, en jouissant de richesses, et cet être avait toujours un éléphant en or qui était son gardien. И Будда подвел как итог, что вот тот человек, который починил тогда ступу, а сейчас это вот этот человек по имени, Архат уже, по имени предводитель слонов, так как он починил этого слона и совершил вот это благопожелание, он всегда был богат, он всегда был знатен и так далее. А так как он чтил 3 драгоценности, то сейчас он встретился с учением, стал монахом, практиковал, стал архатом. И стал архатом. Ну вот так. То есть наши действия не пропадают безрезультатно. Со временем они приносят свои плоды. Et donc, le Bouddha Shakyamuni dit, voilà, la personne qui a réparé le stupa donc il est devenu Arhat aujourd'hui, et donc celui qu'on appelait le maître des éléphants. Le fait qu'il ait réparé l'éléphant, ça lui a donné des renaissances
Et ça lui a donné accès à la richesse, au fait de jouir d'une très bonne réputation, et le respect qu'il a montré pour les trois joyaux, ça lui a permis de rencontrer, d'avoir accès à l'enseignement, de pouvoir pratiquer, de devenir moine, et puis d'atteindre le niveau d'Arhat. Donc en fait, toutes nos actions, nos actes ne sont pas sans résultat, et les fruits de ces actions se feront connaître avec le temps. Ну вот это как раз история, которая здесь упоминается, как история о случившемся с надсмотрщиком слонов. А это на какой странице? Это 262. Которую мы проходили, да? Мгм. Et en fait, c'est ce que cette histoire qu'on vient de raconter, on y avait fait référence lors des lors l'avant-dernier enseignement, lorsqu'on faisait référence, attendez, page, это где, 262? В середине, да, где-то. Тут, о случившемся Мудрости. с надсмотрщиком слонов, история. Неважно это. Да. Et c'est là on faisait justement référence à cette histoire avec le maître des éléphants. На этом, наверное, пока остановимся. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Оксана, у тебя какой-то вопрос был? У меня был вопрос вот, по первой части, когда говорили как раз вот про карму, вот чисто в практике, как в повседневной жизни, вот, например, действительно какие-то такие вещи происходят, когда неожиданные, очень сильные, которые нужно пережить, и просто я даже не знаю, вот что быть, может быть, действительно это карма, там, ты не сразу понимаешь, но когда очень сложно, как вообще, вот что делать, чтобы выжить, чтобы пережить вот такие вещи трудные? Может как-то понять, что откуда они идут надо или что? La question est comment faire dans la vie quotidienne quand on se retrouve face à des situations extrêmement difficiles. Comment est-ce qu'on peut quelle attitude adopter pour pouvoir faire face aujourd'hui à ces situations dans lesquelles on peut se retrouver. Тем, кто верит в идею Бога-Творца, Всемогущего и Всевышнего, им, наверное, легче становится, когда они размышляют о том, что у этих событий есть какой-то смысл, что все эти трудности зачем-то нужны, что они как бы не спосылаются свыше для того, чтобы чему-то нас научить и так далее. Наверное, такие мысли как-то облегчают переживание этих страданий, этих проблем. Для тех же, кто не исповедует такой идеи, для тех, кто следует представлению о том, что все это результат нашей собственной кармы, нужно осмыслить понимание, что нынешние проблемы – это результат моих собственных ошибок, совершенных в прошлом. Ошибки, скорее всего, обычно плоды имеют параллели с причинами. Они наследуют какие-то характеристики, сходные черты. И по результатам, с которыми мы сталкиваемся, можно отдаленное хотя бы представление о том, какую ошибку мы совершили в прошлом, понять. И осознав это, зарекаемся от совершения подобных
действий, если мы не хотим вновь и вновь сталкиваться с данной неприятной ситуацией в будущем. Опять же, понимая, что накопленный груз кармы громаден, совершаем практики по очищению дурной кармы. Об этом более подробно мы будем рассматривать позже. Это о применении 4 сил и так далее. Целая глава этому посвящена. То есть, когда мы знаем, что мы сами в этом виноваты, нам некого винить в этом. Мы просто делаем то, что нужно для того, чтобы выйти из этой ситуации, а не стонем и кричим впустую. Переживать, опять же, нет смысла ни в том, ни в другом случае. Нет смысла переживать, если эту ситуацию невозможно исправить, потому что от переживаний ситуация не изменится. И нет смысла переживать, если ситуацию можно исправить. Если ее можно исправить, нужно не переживать, а делать это. Вот и 2 возможных варианта. Пожалуйста. Donc en fait, pour ceux qui croient, certainement que pour ceux qui croient en l'existence d'un Dieu créateur, ça peut être quelque part plus facile parce que du coup on peut se dire, ah ben voilà, les difficultés auxquelles je fais face aujourd'hui, il y a un sens, c'est pour moi, il faut, je dois y faire face, il y a tout un, je vais apprendre quelque chose, il y a tout un apprentissage. Et finalement, ça peut avoir un effet qui va nous rassurer peut-être. Par contre, pour ceux qui croient que tout ce à quoi on fait face, toutes les situations dans lesquelles on se retrouve, c'est finalement le résultat de notre karma, de nos actions, eh bien, à ce moment-là, lorsque on maîtrise, finalement, on est convaincu par cette pensée que les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui sont le résultat de nos actions, de nos fautes commises dans le passé, et que, eh ben, c'est une autre perspective. Et l'on voit que finalement, les fruits que l'on récolte aujourd'hui, ils ont souvent des caractéristiques qui vont être similaires ou qui vont être similaires aux erreurs que l'on aura commises dans le passé. Et donc ces résultats, on peut les analyser, on peut les comprendre, justement en se disant, en sachant que ce sont des erreurs du passé. Et une fois qu'on aura vraiment bien compris, bien analysé ces résultats, eh bien on pourra se promettre, prendre la décision, se faire la promesse de ne pas recommencer, et cela permettra d'éviter d'entrer, de créer en fait les causes qui nous remettront dans des situations similaires dans le futur. Mais comme le poids du karma accumulé est énorme, eh bien là, il faut aussi avoir recours à des pratiques de purification des karmas négatifs qui sont comme le recours aux 4 forces. Mais ça, on le verra plus tard, on l'abordera plus tard, et on a tout un chapitre qui est consacré à cela. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, on est soi-même fautif de la situation dans laquelle on se retrouve. Il n'y a personne que l'on puisse accuser, et il faut justement qu'on arrive, en ayant pris conscience de cela, à se sortir de cette situation. Et peut-être aussi, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est pas la peine de se faire du mauvais sang, dans le sens que si c'est pas possible de changer la situation, ben voilà, c'est pas possible de la changer, et il n'y a pas de mauvais sang à se faire. Et s'il est possible de changer la situation, à ce moment-là,
il faut le faire. Et dans ce cas-là, c'est pas la peine de se faire du mauvais sang pour ça. Il faut juste y aller et changer la situation.